जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला आए 6 दिन हो गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की गलत तशरीह करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। खुद हुकूमती अरकान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ना तो जज के बीवी बच्चों का एहतसाब हो सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपने और अपने ख़ानदान का हिसाब देगा, और जज और उसका ख़ानदान एहतसाब से बालातर है। सिर्फ हुकूमती अरकान की तरफ से अदालती फैसले की गलत तशरीह और उस पर तनकीद नहीं हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अब इस प्रोपेगेंडे का जायज़ा लेते हैं और आपको बताते हैं कि 29 जनवरी को जारी होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले में क्या लिखा है और ये प्रोपेगेंडा क्यों गलत है। जस्टिस फाइज ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त पर जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम खान, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने तहरीरी फैसले का आगाज़ इस जुमले से किया है कि इस फैसले के ऐलान से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत के जज समेत इस मुल्क में कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और इसी तरह आला तरीन अदालत के जज समेत किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रुतबे या हैसियत का मालिक हो। उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक उसी तरह हासिल है जिस तरह किसी और शहरी को। यानी अदालत ने अपने फैसले के शुरू में ही वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी जज या उसका ख़ानदान एक आम शहरी की तरह एहतसाब से बालातर नहीं है, मगर उनसे उसी तरह कानून के मुताबिक निपटा जाएगा जिस तरह से एक आम शहरी से निपटा जाता है, ना कि कानून से बालातर होकर उनसे निपटा जाएगा और ना ही उनसे कानून से बालातर होकर सलूक किया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदलिया की आज़ादी की बुनियाद ही अदलिया का एहतसाब है, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि किसी जज का एहतसाब दुरुस्त कानूनी अमल और फेयर ट्रायल के बगैर किया जाए। एक खुली अदालत एक शीशे के घर की मानिंद है, इसके बावजूद जजेस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ बहादुरी के साथ कानून की बालादस्ती को कायम रखते हैं, वो भी अवाम के सामने और बिना किसी खौफ और फ़ायदे के। और ऐसा करते हुए वो बहुत से ख़तरात को जन्म देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि उनकी साख से मुताल्लिक शुबहात जन्म देकर उन्हें बदनाम किया जाए। और जब जजिस के पास ऐसा कोई अवामी प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ वो वजाहत कर सकें या अपना दिफा कर सकें, तो ऐसी कोशिशें जजिस से आगे निकल कर पूरे इदारे से मुताल्लिक अवामी एतमाद को मजरूह करती हैं। दुरुस्त कानूनी अमल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ और कानून के तहत निमटने का मामला उस वक्त ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है जब जज की अपनी साख पर सवाल उठाया गया हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये हिदायत नहीं की कि वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें, बल्कि ये काउंसिल की सवाबदीद पर छोड़ा कि अगर उसे मुनासिब लगे तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात मौजूद है कि जिससे उन पर यह लाजिम हो कि अगर उनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर टैक्स छुपाया हो तो वो इसका जवाबदेह है। हमारे सामने ऐसा कोई कानून या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखा गया, इसलिए हमारा जवाब यही होगा कि जज इसका जवाबदेह नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि सरीना ईसा के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि काउंसिल के पास सिर्फ जजेस के कंडक्ट का मामला जा सकता है। इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस शख्स के मामलात में जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। इसलिए पहले के फैसले में जो काउंसिल को हिदायत दी गई हैं वो उसके आईनी मैंडेट में शामिल ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपने 184(3) के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए काउंसिल को ये हिदायत नहीं दे सकता था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, जहाँ तक फरीक जवाबदेहदगान के सवाल का ताल्लुक है कि जज समेत तमाम अवामी ओहदेदार अपनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के सामने अपनी अहलिया और अपने बच्चों के बेहिसाब असासों के जवाबदेह हैं, तो इस हवाले से कोई कानून हता के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद नहीं कि जज अपनी अहलिया और बच्चों का जवाब दे। सिर्फ जज नहीं बल्कि कोई भी शख्स उस वक्त तक जब तक कि ये सबूत मौजूद ना हो जो उस जज को अपनी अहलिया और बच्चों के ऐसे मामलात से जोड़ता हो और इस किस्म के कंडक्ट का जिम्मेदार करार देता हो। यहाँ इस बात की याद दहानी भी ज़रूरी है कि कानून का उसूल ये है कि हर शख्स अपने अच्छे बुरे काम का जिम्मेदार है और कोई शख्स उन गलत कामों का बोझ नहीं उठाएगा जो किसी और ने किए हों। इसे सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में अपने सूमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये कहना कि वो जस्टिस फाइज ईसा के मुबैना मिसकंडक्ट से मुताल्लिक कार्रवाई करने या ना करने से मुताल्लिक कार्रवाई का आगाज़ करे, वो काउंसिल के आज़ादाना काम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। यानी अदालत ने वाज़ेह किया है कि जज के बीवी बच्चे कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं और अगर उनके मामलात का जज के साथ ताल्लुक साबित हो जाए तो जज भी जवाबदेह है। तफसीली फैसले के मुताबिक टैक्स कमिश्नर इस्लामाबाद के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 209 के तहत कोई दायरा इख्तियार ही नहीं था और ना ही कोई इख्तियार या ताकत जिसके तहत वो सेक्शन 121 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जारी करें या सरीना ईसा के खिलाफ सेक्शन 122 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एक टैक्स ईयर के लिए तरमीम कर दें।
जबकि उस टैक्स ईयर को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत ने टैक्स कमिश्नर को वो मैंडेट दे दिया जो कानून के मुताबिक उसके पास था ही नहीं। टैक्स कमिश्नर 5 साल की कानूनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से दरख्वास्त गुजार के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ और उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हमने ये नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में FBI के चेयरमैन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराने का कहा था और काउंसिल को कहा था कि वो उस रिपोर्ट को देखकर जस्टिस काजी फायद ईसा से मुताल्लिक कार्रवाई का फैसला करें। इन अहकामात से सुप्रीम कोर्ट ने FBI के चेयरमैन को वो करने के इख्तियारात दे दिए जो वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर सकते थे। ऐसा सिर्फ वफाकी हुकूमत सदर के जरिए कर सकती है, वो भी आइन के मुताबिक। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इसी तरह सरीना ईसा के टैक्स मामलात में टैक्स कमिश्नर को तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत करना, जिसका दायरा कार उसके पास नहीं है, वो भी गैर जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टैक्स अथॉरिटीज को जस्टिस काजी फायद ईसा और सरीना ईसा के टैक्स मामलात में कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत एक ऐसे प्रोसीजर के तहत की गई जो ना कानून में मौजूद है ना ही आइन में मौजूद है। जस्टिस फायद ईसा और सरीना ईसा से खुसूसी तौर पर निपटने के लिए उन्हें सिंगल आउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके बराबरी के बुनियादी हुकूक और बराबरी के साथ उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिकों पर तवज्जो नहीं दी गई और उन नताइज को भी नोट नहीं किया गया जिसके तहत एक जज के एहतसाब को उस प्रोसीजर के जरिए यकीनी बनाया जाए जो आइन के आर्टिकल 209 में मौजूद ही नहीं। और कानून से ज़्यादा समझदार होने की कोशिश करना वही चीज़ है जिसकी कानून मुमानियत करता है, लेकिन गलती इंसान से होती है। और जजेस जो अदालतों की सरबराही करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना हो, उन्हें भी इस चीज़ से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और अदालत वैसा ही इंसानों का इदारा है जैसे दीगर इदारे हैं और उसमें इंसानी गलती की हसासियत या गुंजाइश मौजूद होती है। और एहसास होने पर अपनी गलती का एतराफ़ करना उसके वक़ार और अहलियत को ख़त्म नहीं करता बल्कि ये उसमें इजाफा करता है। इसलिए एक जज को अपने फैसलों पर नज़रसानी से मुताल्लिक हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बेहतर है कि उस चीज़ की तरफ लौटा जाए जो दुरुस्त है बजाय उस चीज़ से जुड़े रहा जाए जो कि गलत है। इसलिए हम ये करार देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला जारी किया उसमें सरीना ईसा को मुनासिब और बामकसद सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और नतीजतन बुनियादी इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फैसले को ख़त्म करने से पहले हम इस बात पर दोबारा जोर देना मुनासिब समझते हैं कि हम भरपूर तरीके से इस बात पर यकीन रखते हैं कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एहतसाब एक सिक्के के दो रुख हैं और एक चीज़ दूसरे के बगैर वजूद नहीं रख सकती। अदालती एहतसाब पर समझौता करना अदालती आज़ादी पर समझौता करने के मुतरादिफ है, लेकिन हमारा इस केस में बुनियादी खदशा ये है कि एक आइनी अदालत के जज के एहतसाब के मामले में या उनकी अहलिया और बच्चों के एहतसाब के मामले में कानून के तहत कार्रवाई हो, जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी जगह होने वाली नाइंसाफ़ी हर जगह के इंसाफ के लिए ख़तरा है। तो किसी भी जज का एहतसाब अगर उस तरीके से किया जाए जो आइन में मौजूद नहीं, तो उसका मनफी असर तमाम जजेस की आज़ादी पर होगा। इस तरह वो अदलिया की बाहैसियत इदारा आज़ादी को तबाह कर देगा। इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो हमारा उसूल दूसरों के लिए है, वही उसूल जज पर भी लागू होगा। हम एक जज से मुख्तलिफ तरीके से नहीं निपट सकते, और वो भी एक ऐसे जज से जिसका बेदाग किरदार है और बाढ़ से लेकर बेंच तक उसकी ईमानदारी पर मबनी कारकर्दगी है, जो 40 साल पर मुहित है और जिन्हें कानूनी बरादरी में बेहद एहतराम हासिल है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि मुल्क भर में तमाम बार एसोसिएशंस के अरकान जस्टिस फायद ईसा की एक ईमानदार, आज़ाद और गैर जानिबदार जज और बेऐब साख का जज समझते हैं, और जो भी इस केस में दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें मुल्क के तमाम छोटी बड़ी बार शामिल हैं, और ये तमाम बार अदालती निज़ाम के अहम स्टेक होल्डर्स हैं और जज की अहलियत और साख से मुताल्लिक राय कायम करने और उसका इजहार करने के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। इसके अलावा इस केस में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी दरख्वास्त गुजार है, और ये वो लोग हैं जिनका हाथ मुल्क के अवाम की नब्ज़ पर है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हम इस हकीकत से आशना हैं कि बेदाग साख, अखलाकियात के बुलंद मयार और शफाफियत ही अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा करती है। इसलिए जज की गैर जानिबदारी, शफाफियत और साख से मुताल्लिक अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए हमारे आइन ने जज के एहतसाब की स्कीम आर्टिकल 209 के तहत फराहम की है। इसलिए आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख ने बहुत सी ऐसी कोशिशें देखी हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी को रौंदने की कोशिश की गई है, जिसमें सिविलियन हुकूमतें और फौजी हुकूमतें दोनों शामिल हैं। मगर इसके बावजूद हमें अपने माजी का कैदी नहीं होना चाहिए और हमें अदलिया को नुकसान पहुँचाने वाली हर कोशिश को रोकना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तारीख इस हकीकत की गवाह है कि जहाँ अदलिया उन जजेस पर मुश्तमिल थी जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे, वहाँ सबसे कमज़ोर लोगों के बुनियादी हुकूक सबसे पहले मुतासिर हुए, और इस तरह ताकत
اور اثر رکھنے والے لوگ عدلیہ پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کا انحصار اس مفروضے پر ہے کہ ہر جج جہاں غیر جانبدار ہو وہیں مکمل طور پر آزاد بھی ہو اور اپنی عدالتی رائے قائم کرنے کے لیے بھی آزاد ہو، اور کوئی بھی ایسا اقدام جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنے کے لیے ہو اور اختلاف کو دبانے کے لیے ہو تو وہ ایک غیر جانبدار عدالتی نظام کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ ریاست کے اس اہم ستون یعنی سپریم کورٹ کے لیے عوامی اعتماد ہی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک جج جس کے فیصلوں کی بنیاد قانون کی روح سے نہیں بلکہ حکومت کو مطمئن کرنے کے لیے ہو، وہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے اور نتیجتاً ادارے کی ساکھ اور اس کی اخلاقی اتھارٹی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے آخری پیرا میں لکھا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، لیکن اسی طرح کسی بھی شخص کو اس کے اس حق سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے قانون کے مطابق درست طریقے سے سلوک کیا جائے۔ اگر سرینا عیسیٰ اور کسی بھی جج کی اہلیہ ٹیکس قوانین کی پیروی نہیں کرتی تو ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے، اور اگر جسٹس فائز عیسیٰ یا کوئی بھی جج اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، لیکن صرف اور صرف قانون کے مطابق، کسی اور انداز میں نہیں۔ یعنی عدالت نے اپنے فیصلے میں بار بار یہ واضح کیا ہے کہ نہ تو سرینا عیسیٰ اور نہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نہ ہی کوئی اور جج احتساب سے بالاتر ہے، اور ان کا احتساب قانون کے مطابق ہونا چاہیے، مگر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے کیس میں قانون سے بالاتر ہو کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 10 صفحات کا اضافی نوٹ بھی لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ عدالت ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتی جو سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی خاص انداز میں کام کرنے کا کہے یا کسی بھی انداز میں کام کرنے سے روکے، اس وقت تک کہ جب تک کونسل کارروائی کا خلاف ضابطہ بدنیتی پر مبنی دائرہ اختیار سے باہر ہونے کا تعین نہ کر لیا جائے، جو کہ اس کیس میں ثابت نہیں ہوا۔ اس عدالت کی کونسل کو مذکورہ ہدایات کہ ٹیکس حکام کی رپورٹ پر غور کیا جائے، یہ کونسل کارروائی میں عدالتی مداخلت ہے اور خود مختاری اور کونسل کی کارروائی کی بالادستی کے خلاف ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود سے یہ قابلیت رکھتی ہے کہ کسی بھی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کرے یا اسے مسترد کر دے، چاہے ٹیکس حکام کی رپورٹ ہو یا اس کا تعین کرنا کہ درخواست گزار جج کے کنڈکٹ کی انکوائری کرنی ہے یا نہیں، یا کچھ اور کرنا ہے۔ ٹیکس حکام کو درخواست گزار جج کی اہلیہ اور بچوں کے معاملات کی تحقیقات کی ہدایت کرنا جس میں کام کرنے کا انداز اور وقت مقرر کیا گیا ہو، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی مذکورہ شکوں کے خلاف اور قانون کے خلاف ہے اور قانون میں بتائے گئے طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ صدر مملکت اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے اور وہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت مس کنڈکٹ کی کارروائی میں آزاد ہیں، جس میں درخواست گزار جج جیسے قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ جیسے یحییٰ آفریدی کے نوٹ کے مطابق ٹیکس حکام یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ درخواست گزار جج یا اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج جو حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو چکا ہو، ان کے بیوی اور بچوں کے خلاف بغیر کسی خوف یا احسان کے صرف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ان کے ٹیکس معاملات پر کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ کہ کسی غیر قانونی احکامات کی بنیاد پر ایسا کریں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید لکھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 216 ٹیکس فائلر کی معلومات خفیہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی خلاف ورزی اسی آرڈیننس کے سیکشن 198 اور 199 کے تحت غیر ذمہ داری کے نتائج کو سامنے لاتی ہے۔ یہ نتائج اس کیس میں ان افراد کا بتاتے ہیں جنہوں نے غیر قانونی احکامات دیے، جن کے نام ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور ٹیکس حکام جنہوں نے سیکشن 216 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی احکامات دیے، اور آخر میں وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس عدالت کی طرف سے غلطی کرنے والوں کا واضح طور پر اور اتفاق رائے سے نام لینے کے باوجود انہیں عہدے پر برقرار رکھا۔ اس طرح سے وزیر اعظم خود کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ملوث ہونے میں واضح طور پر سامنے لے آئے۔ جیسے یحییٰ آفریدی نے مزید لکھا کہ درخواست گزار جج یا دیگر حاضر سروس جج آرٹیکل 184(3) کے اصل دائرہ اختیار کو لاگو کرنے اور درجہ ثانی کے دائرہ اختیار میں مداخلت کا حق نہیں رکھتے جب تک وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں۔ اب اس فیصلے کی غلط تشریح کر کے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دینے کے بعد جیسے قاضی فائز عیسیٰ مسلسل تنقید کی زد میں رہے ہیں، ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کی ذات کو اور ان کے اہل خانہ کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں اور ستمبر 2023 میں حالیہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے۔ یہ معاملہ مئی 2019 کو اس وقت شروع ہوا جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک ریفرنس بھیجا، جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو قلعدم قرار دے دیا، جبکہ 10 میں سے 7 ججوں نے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا معاملہ FBI میں بھیجنے کا حکم دے دیا اور FBI کو ہدایت کی کہ
کہ وہ 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। इस दौरान मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर केस खत्म कराना चाहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 जून को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था और इस रेफरेंस में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए उसे मेलाफाइड इन लॉ करार दिया था। फिर यह एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के ज़राए आमदनी महदूद थे, इसलिए लंदन की जायदादों की असल मिल्कियत जस्टिस काजी फाइज ईसा की है। गुज़िश्ता साल 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को तहकीकात के लिए भेजा। सरीना ईसा ने उन जायदादों के हवाले से बैंक ट्रांजैक्शंस पेश की, मनी ट्रेल दी और यह भी साबित किया कि सारा पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा गया, न कि हुंडी हवाले के जरिए। उन्होंने बार बार एतराज़ उठाया कि FBI उनके रिकॉर्ड तक खुद उन्हें ही रसाई नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने FBI पर यह एतराज़ भी उठाया कि उस वक्त के चेयरमैन FBI की तब्दीली बदनीयती पर मबनी थी। फिर उन्होंने FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर भी एतराज़ उठाया। इसके अलावा सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि FBI मेरी ज़राए आमदनी को तस्लीम नहीं कर रहा है और वो इसलिए नहीं कर रहा है ताकि लंदन की जायदादों को ज़राए आमदनी से ज़्यादा साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लंदन की जायदादें उन्होंने खुद खरीदी हैं और बैंकिंग चैनल से पैसे बाहर भेजने का पूरा मनी ट्रेल दे दिया गया है और वही इसकी मालिक है। 10 जुलाई 2020 को सरीना ईसा ने FBI में अपना जवाब जमा कराया और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि लंदन की पहली जायदाद मैंने 16 साल पहले खरीदी, यानी वो वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जज ही नहीं थे। 2004 में मैंने एक बेडरूम का अपार्टमेंट 2,36,000 पाउंड्स में खरीदा और बाद में अपनी बेटी का नाम भी इस जायदाद में शामिल कर दिया। लैंड रजिस्ट्री में इसकी तारीख और कीमत का रिकॉर्ड मौजूद है। 2013 में मैंने अपनी बेटी को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,70,000 पाउंड्स थी। ये जायदाद मेरे और मेरी बेटी के नाम पर खरीदी गई जो आज तक है। इसी तरह 2013 में मैंने अपने बेटे को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,45,000 पाउंड थी। ये जायदाद भी मेरे और मेरे बेटे के नाम पर खरीदी गई जो आज तक हमारे नाम पर है। जिसके बाद सरीना ईसा ने FBI कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बिना किसी शक के इस बात की तारीफ करेंगे कि मैं और मेरे बच्चे उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने लंदन में जायदादें अपने नाम पर खरीदी। अगर हमें अपनी मिल्कियत छुपानी होती तो ऑफशोर कंपनी के जरिए उन्हें खरीद कर असल मिल्कियत छुपा सकते थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मिस्टर इमरान खान और उनके तजर्बेकार हवारियों से पूछ लें कि उन्होंने कैसे बैरून मुल्क अपनी जायदादें छुपाई। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने जवाब में मज़ीद लिखा था कि जब मैंने कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और अपनी किराए पर दी गई जायदादों को बेच दिया था तो फिर मैंने पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न भरना छोड़ दिए क्योंकि मुझे ये बताया गया कि मेरी पाकिस्तान में कोई काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है। FBI रिकॉर्ड से तस्दीक हो जाएगी कि मैंने अपनी तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स दिया। मुझे ये बताया गया कि हाल ही में पाकिस्तान में टैक्स कवानीन तब्दील हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 2018 में नए कानून के तहत ज़रूरी है कि गैर मुल्की जायदादें और पैसे पाकिस्तान में ज़ाहिर की जाएँ। FBI के किसी भी नोटिस का इंतज़ार किए बगैर मैंने खुद से नए कानून पर खुद अमल किया। मैंने मकामी इनकम टैक्स वकील से रब्ता किया ताकि वो मेरी मदद कर सकें और मेरे टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। मेरे वकील ने मुझे बताया कि मेरा रीजनल टैक्स ऑफिस कराची से इस्लामाबाद तब्दील कर दिया गया है और वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने FBI से ऐसा करने के लिए कहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। फिर मेरे वकील ने मुझे बताया कि FBI खुद से ऐसा नहीं कर सकता, रीजनल टैक्स ऑफिस सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर ही तब्दील हो सकता है। FBI ने कानून क्यों तोड़ा? मैंने इस हवाले से 31 जनवरी 2020 को DG इंटरनेशनल टैक्स डॉक्टर अशफाक अहमद को खत लिखा मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुमकिन तौर पर उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। क्या FBI इस तरीके से चल रहा है? फिर मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर दोबारा कराची किया गया जिसके बाद मैं 2018 और 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के काबिल हो सकी। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2018 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 40,71,000 रुपये थी जिस पर मैंने 5,76,000 रुपये टैक्स अदा किया और FBI ने बखुशी मेरे टैक्स रिटर्न को तस्लीम भी किया। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2019 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 53,31,000 रुपये थी जिस पर मैंने 8,09,000 रुपये टैक्स अदा किया। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मेरे पीठ पीछे और मेरी दरख्वास्त के बगैर दोबारा मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर इस्लामाबाद किया गया है? अगर नहीं तो आपने मुझे ये नोटिस जारी कैसे किया है? सरीना ईसा ने मज़ीद लिखा कि FBI की चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद को 3 माह की मुद्दत से पहले ही ओहदे से हटा दिया गया। ऐसा लगता है कि नौशीन जावेद हवारियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी।
سرینا عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ کیا پورے FBI کو اس مقصد پر لگا دیا گیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ FBI کو ایک نیا چیئرمین ملا ہے اور وہ بھی ایک خاص ٹاسک کے لیے صرف 3 مہینے تک، جبکہ ڈاکٹر محمد اشفاق بنا کسی شک کے اب بھی اوپر سے ہدایات لے رہے ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے مزید کہا کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر سامنے آ رہے ہیں اور ٹیکس جمع کروا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہواری ان پر حملے کر رہے ہیں۔ یا یہ اس لیے ہے کہ میں ایک خاتون ہوں اور عورت سے نفرت کرنے والے ہواری ایک خاتون کی آزاد مالی حیثیت کو نہیں دیکھ سکتے؟ مجھے بتایا جائے کہ پاکستان میں کتنی غیر تنخواہ یافتہ خواتین ٹیکس جمع کراتی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے مزید کہا کہ کیا FBI کو مسٹر عمران خان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کیسے مہنگی جائیدادیں خرید پاتے ہیں اور 300 کنال کی ایک بڑی حویلی میں رہتے ہیں؟ کیا FBI کو مسٹر عمران خان، مرزا شہزاد اکبر، مسٹر انور منصور اور مسٹر فروغ نسیم سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے غیر قانونی طریقے سے میرے ماضی کے انکم ٹیکس ریکارڈ حاصل کیے اور انہیں ظاہر کیا گیا؟ اس جواب کے ساتھ سرینا عیسیٰ نے 2018 اور 2019 کے ٹیکس ریٹرنز، ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور فارن انکم اینڈ ایسٹ ریٹرنز اسٹیٹمنٹ کی دستاویزات بھی منسلک کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ UBL بینک کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا فارن کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات بھی اپنے جواب کے ساتھ جمع کروائیں، جس میں پاکستان سے برطانیہ پیسے کی منتقلی دکھائی گئی تھی۔ یہی تفصیلات سرینا عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں بھی پیش کی، مگر اس دوران جس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا، اور پھر گزشتہ سال اپریل میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے 19 جون 2020 کے حکم کو واپس لے لیا گیا۔ 10 رکنی بینچ نے 6-4 کی اکثریت سے نہ صرف اس حکم کو واپس لیا بلکہ اس حوالے سے ہونے والی تمام کارروائیوں کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ سرینا عیسیٰ نے عدالتی کارروائی اور اپنے جواب میں وزیر قانون فروغ نسیم، سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اور اس وقت کے چیئرمین FBI ڈاکٹر اشفاق پر سنگین الزامات لگائے۔ اور پھر 28 اپریل 2021 کو ہمارے پروگرام میں سابق DG FIA بشیر میمن نے بھی دعویٰ کیا کہ حکومت چاہتی تھی کہ FIA جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس تیار کرے۔ آپ کے علم میں تھا کہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود یہ کیا ہوا کہ آپ کو پہلے وزیر اعظم نے کہا، پھر فروغ نسیم صاحب پش کرتے رہے؟ کیا کہانی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمت کرو اور مطلب کر سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے۔ جب گئے شہزاد اکبر کے کمرے میں تو ادھر جا کر کے انہوں نے یہی بات کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے۔ پھر وہاں سے ہم تینوں، میں، اعظم، شہزاد اکبر صاحب، ہم مل کر گئے فروغ نسیم صاحب کے آفس میں، جہاں پہ اشفاق بھی موجود تھے۔ فروغ نسیم صاحب بھی کنونس تھے کہ یہ بننا چاہیے اور آپ یہ رول ادا کرو۔ میں نے کہا بھائی FIA نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مل کے کر لیں گے اور FBR اور آپ مل کر کرو اور یہ جو بھی ہے، لیکن آئی ریفیوزڈ۔ یہ FIA نہیں کرے گی ایز این انسٹیٹیوشن، ہم اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتے۔ منی لانڈرنگ کا تھا بیسک ان کا جو تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے۔ پھر حکومت نے مئی 2019 میں صدارتی ریفرنس دائر کر دیا جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، پھر FBR کو تحقیقات کا حکم دے دیا، مگر پھر ان تحقیقات کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سے یہ فیصلے آئے، مگر اس کے باوجود بھی پروپیگنڈا ابھی بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر۔ علی ظفر صاحب بہت شکریہ، ظاہر آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ کیا یہ درست ہے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی کہ جو جج ہیں اس کے بیوی بچوں کا احتساب نہیں ہو سکتا اور جج ان کا جواب دہ نہیں ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے نے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق جج کے بیوی بچوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور جج بھی جواب دہ ہے اگر اس سے تعلق ثابت ہو جائے؟ میرا خیال ہے شاہزیب صاحب ججمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی ایسی آپ کو شہادت یا ایویڈنس ملتا ہے جو جج کو ڈائریکٹلی لنک کرے کسی بھی غیر قانونی حرکت میں، چاہے وہ ایسٹس کو چھپانے کی حرکت ہو، چاہے وہ کوئی اور کرپشن کا ایلیمنٹ ہو، تو اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق لی جا سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ جب آپ بات کرتے ہیں اپنے اسپاؤز کی، اپنی اہلیہ کی، اپنی بیوی کے ایسٹس کی اور اپنے بچوں کے ایسٹس کی، تو قانون دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے وہ قانون جو ہر شہری پہ لاگو ہوتا ہے اور ایک ہے وہ قانون جو پارلیمنٹیرینز پہ لاگو ہوتا ہے۔ پارلیمنٹیرینز پہ قانون یہ لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ نامینیشن پیپر فائل کریں تو اپنی اہلیہ کی بھی اور اپنے ڈیپینڈنٹ جو بچے ہیں ان کی بھی ایسٹس کی کمپلیٹ ڈیکلریشن کریں۔ اور قانون یہ بھی کہتا ہے، الیکشن ایکٹ ہمارا 2017 کا، کہ اگر وہ کسی قسم کی مس ڈیکلریشن ہوگی، آپ نے اپنی بیوی کی، آپ نے اپنے بچوں کی یا اپنی
کوئی جائیداد چھپائی ہو یا غلطی کی ہو تو آپ ایک طرح سے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ صادق اور امین نہیں رہتے, اور آپ نے اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہو تو عدالتی فیصلے یہ ہیں کہ آپ تاحیات ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے. اب باقی جو لوگ ہیں جن میں جج بھی شامل ہیں, ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی جو کہ اپنی خود ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہوں, یا اپنے بچوں کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی ڈیکلریشن دینی ہے, یا ان کی کوئی ذمہ داری ہے ان کے ایسٹس کے بارے میں. اور ججمنٹ میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی نے قانون ایسا بنا دیا, عدالت ججز پہ یہ پابندی آئی کہ انہوں نے اپنے اسپاؤزز کے بھی اور اپنے بچوں کے بھی ایسٹس ڈکلیئر بھی کرنے ہیں اور وہ اس کی ذمہ دار بھی ہیں, تو پھر تو وہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی تو پھر ججز کے خلاف ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کے عام شہری ہے, اس میں ان کے خلاف کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی. اور جہاں تک ان کی اہلیہ کا تعلق ہے, ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ایک عام شہری ہے. عام شہری کو اگر اس نے کوئی ٹیکس ریٹرن میں کوئی غلطی کی ہو تو آپ 5 سال تک اس کو دیکھ سکتے ہیں, 5 سال تک آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. 5 سال سے پیچھے آپ عام شہری سے اوپر نہیں کوئی کر سکتے کارروائی ٹیکس کے معاملے میں. تو ٹیکس کے معاملے میں ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی 5 سال سے چونکہ پہلے تھی مسز فائز عیسیٰ کے خلاف, تو عدالت نے کہا کہ یہ کارروائی غیر قانونی ہے جو 5 سال سے پہلے کے عرصے کے بارے میں ہے. تو میرا خیال ہے یہ ججمنٹ درست ہے, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں نظر آیا مجھے. اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھ لیں شاہ زیب صاحب تو وہ بھی بڑی واضح ہے کہ ایک ریفرنس فائل ہوئی, پہلی ریفرنس میں جو فائل ہوئی وہ اس کو عدالت نے کہا کہ غلط ریفرنس فائل ہوئی ہے, لیکن انہوں نے شاید ایف بی آر کو کہہ دیا کہ آپ اس کی ایگزامن کریں, جو مسز فائز عیسیٰ کے ایسٹس ہیں ان کو. اس کے اوپر ریویو کیا گیا, پاکستان کی ساری بار کاؤنسلز نے بھی ریویو کیا, مسز فائز عیسیٰ نے بھی کیا, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کیا, اور اس ریویو میں یہ جو میجورٹی تھے ججز انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ والا جو ڈائریکشن تھا یہ بھی غیر قانونی ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تو میرا خیال ہے اگر قانون کی نظر سے دیکھیں تو اس ججمنٹ میں آپ کو یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی ججز نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو بھی قانون ہے وہ ججز پہ بھی لاگو ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا قانون لے آئیں جو کہ جیسا پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہے. پارلیمنٹیرینز کے اوپر تو خاص قانون ہے, ججز کے اوپر وہ قانون نہیں لاگو ہوا. اگر پارلیمنٹ سمجھتا ہے قانون بنا دے گا تو پھر وہ قانون مستقبل میں ججز پہ بھی لاگو ہوگا. صاحب یعنی اس فیصلے کے بعد بھی آج بھی اگر ایف بی آر کو کسی جج کے اہل خانہ میں, بیوی میں, بچوں میں, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہ ہو, کوئی بھی نظر آتی ہے تو وہ ان کو نوٹس بھیج سکتا ہے, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے, اور اگر کل کو جج کا اس سے تعلق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر جج کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. آج بھی سرینا عیسیٰ کے خلاف ایف بی آر قانون کے مطابق کارروائی کر سکتا ہے, اور اگر فائز عیسیٰ صاحب سے تعلق ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر وہ کنیکشن نکل آئے جج صاحب کی طرف. لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ان کے خلاف کوئی ٹیکس کا معاملہ ہے تو ان کو اب جو قانون ہے, جو ٹیکس کا قانون ہے, اس کے مطابق ہی ان کی اہلیہ یا ان کے بچوں کے خلاف جو نان ڈیپینڈنٹ بچے ہوں ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ویسے پر آپ کے خیال میں حکومت کو اب کیسے اس سارے کے سارے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے؟ ساری کنٹروورسی ہم نے دیکھی, اب آگے کیسے بڑھا جائے؟ جی دیکھیں, میری نظر میں حکومت کا کسی جج کے ساتھ یا کسی جج کے خلاف یا کوئی ایسی کسی قسم کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریفرنس فائل کرنی ہی کرنی ہے, اپیل فائل کرنی ہی کرنی ہے. یہ تو معاملہ ایک فائل کیا ریفرنس, اس کے بعد وہ ریفرنس جو تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. عدالت نے خود ہی ایف بی آر کو بھیجا کہ ایف بی آر میں یہ انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد عدالت نے اس کو ریویو کر دیا. تو ہمارا تو مقصد تھا ایک انفارمیشن دینا اور انفارمیشن پہنچانا عدالت تک. اس کے بعد یہ عدالت کا ہی اپنا فیصلہ ہوتا ہے, اور جو عدالت کا فائنل فیصلہ ہو, جو الٹیمیٹ فیصلہ ہو, ہر ایک کو بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, اور ماننا آئین بھی یہی کہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ پوزیشن نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے دیکھنے کے بعد, عدالت کوئی اگر ججمنٹ ایسی آ جاتی ہے جو کہ میرے جو یا حکومت کے جو وکلا ہیں ان کی نظر میں
وہ ججمنٹ کوئی غلط ہو تو پھر حکومت کا حق بھی ہوتا ہے کہ اس کی اپیل کرے, اگر کوئی قانونی کاروائی ہے تو قانونی کاروائی کرے. لیکن اس سچویشن میں میری نظر میں چونکہ وہ ایک اپیل کا وقت بھی گزر چکا ہے, اپیل ہوتی بھی نہیں ہے, آرٹیکل 184(3) کے تحت ریویو بھی فائنل ہو گیا ہے, تو اب مزید کوئی کاروائی نہ ہو سکتی ہے نہ کرنی چاہیے. یہ میرا پرسنل ویو ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارا حکومت کا جھگڑا بالکل عدالت کے ساتھ نہیں ہے, کسی جج کے ساتھ نہیں ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب آنیسٹ ججز ہیں, اور ایک عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. وہ فیصلہ آئین کے تحت پوری جو ملک ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے نان گورنمنٹ ہو, اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور آئین کی رسپیکٹ, رول آف لا کی رسپیکٹ اس حکومت کا آبلیگیشن بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, اور ان کا مینیفیسٹو بھی ہے, اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ سنیٹر ظفر, کوئی گفتگو آپ نے سنی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کیس کی اہم سماعت ہوئی, جہاں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے معاملے کی انکوائری کرانے اور کمیشن تشکیل دینے کی سندھ ہائی کورٹ بار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جبکہ آج پھر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے سخت پوزیشن لیتے ہوئے معاملے کی انکوائری کرانے کی مخالفت کر دی ہے. حکومت کیوں نہیں چاہتی کہ اس آڈیو کی انکوائری کی جائے؟ عدالت میں موجود جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسفزئی کے مطابق آج سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین سے کہا کہ یہ سارا معاملہ ایک ہی کیس سے متعلق ہے, آپ یہ بتائیں کہ زیر التوا کیس پر متوازی کارروائی کیسے چلائیں. تو صلاح الدین احمد نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آڈیو کے علاوہ دیگر گراؤنڈز پر کل شریف فیملی بری ہو جائے, کل انہیں صدارتی معافی مل جائے, یا کچھ بھی ہو کر کیس ختم ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس آڈیو کی دھند چھائی رہے گی. عوام کے ذہن میں اس آڈیو کے بارے میں سوالات برقرار رہیں گے. فورنسک کرائیں, شاید رپورٹ آئے کہ آڈیو جعلی یا جوڑ توڑ کر بنائی گئی ہے. اگر ایسی رپورٹ آئی تو سابق چیف جسٹس اور یہ عدالت بھی بری ہو جائے گی. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب اس عدالت کی بات کرتے ہیں تو پہلے بتائیں کہ اس عدالت سے کیا شکوہ ہے. اب آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ اس عدالت نے ایسا کیا کیا ہے. تو صلاح الدین احمد نے جواب دیا کہ میرا مطلب مجموعی طور پر عدلیہ تھی, صرف یہ عدالت نہیں تھی. ساتھ ہی انہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو کا حوالہ دینے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ بھی اپیلوں کے ساتھ زیر التوا ہے. ارشد ملک کا اپنا بیان حلفی بھی اسی کیس کا حصہ ہے. بیان حلفی میں ارشد ملک نے ویڈیو کی تردید میں بات کر رکھی ہے. اس معاملے پر ہم اس کیس میں بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپیلوں کے ساتھ اسی ویڈیو کی بنیاد پر بھی بریت مانگی گئی ہے. ہم اس ویڈیو پر کوئی آبزرویشن دے دے تو وہاں کیس متاثر ہوگا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا. اس دوران درخواست گزار صلاح الدین احمد نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ ثاقب نثار نے پہلے کہا تھا کہ یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ معاملے کی تحقیقات ہوں اور کنفیوژن دور ہو جائے. پھر اسی دوران پاکستان بار کے نمائندے حسن پاشا روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان بار کونسل کے پاس اصل آڈیو موجود ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مائی لارڈ, آڈیو ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے. پھر جیسے اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ آڈیو صرف انٹرنیٹ پر ہی موجود ہے. تو بار کے نمائندے نے ان سے کہا کہ ہم بہت رنجیدہ ہیں کہ اس عدلیہ پر الزامات لگے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے مکالمہ کیا کہ الزامات تو عدلیہ پر دونوں طرف سے لگتے ہیں, آپ رنجیدہ صرف ایک طرف کے الزامات سے ہی ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پر موجود کیا سارے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جن کا اپنا کیس ہے انہیں اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اسی عدالت کے ڈویژنل بینچ کے سامنے وہ کیس موجود ہے. کیا بار کونسل یہ کہتی ہے کہ وہ ڈویژن بینچ یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتا؟ دوران سماعت اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالت کے سامنے ابھی کہا گیا کہ آڈیو جھوٹی نکلی تو یہ عدالت بری ہوگی. پھر کہا گیا نہیں, اس عدالت پر تو اعتبار ہے, ہمیں کیس کے لیے کس حد تک جائیں گے, یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک صاحب کی آڈیو پر ساری عدلیہ کمپرومائز ہے. اس درخواست گزار میں اور رانا شمیم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ تو لگاؤ, ہم سب ججوں کو گھر چھوڑ کر آئیں گے. پیغام یہ ہے کہ جج جدہ بھی بلائیں گے اور لاہور بھی. پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے. چیف جسٹس پر حملہ کرایا جاتا ہے مگر یہاں انکوائری کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں بریف کیس میں نوٹ بھیجے جاتے ہیں مگر انکوائری کا نہیں کہا جاتا. وزیر اعظم کو پھانسی لگانے پر نہیں کہا جاتا کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. عدلیہ کمپرومائزڈ ہونے کا سارا معاملہ آ کر اس کیس سے شروع ہوتا ہے. اسے عدلیہ پر اعتبار نہیں ہے, وہ خود یہاں آ کر کھل کر کہے, ادھر ادھر سے باتیں نہ کرے. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو پر کمیشن بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ آڈیو اسکینڈل کی تحقیقات سے رانا شمیم اور نواز شریف کی کیسز پر اثر پڑے گا.
सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अली सिद्दीकी के केस पर भी असर पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों ने नवाज शरीफ केस में फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं दी है और ना ही उन्होंने राना शमीम और शौकत अली सिद्दीकी में फरीक बनने की दरख्वास्तें दी हैं। लिहाजा ये दरख्वास्तें खारिज की जाएं क्योंकि ये ज़ेर इल्तवा केस को मुतासिर कर सकती हैं। दरख्वास्त गुजार वकील कहते हैं कि असल ऑडियो मौजूद ही नहीं है, यही बुनियाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के लिए काफ़ी है। अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि एक फॉरेंसिक करवा कर स्टोरी दी गई और दूसरा चैनल उसकी मुतज़ाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आया। एक चैनल ने यह दिखाया कि ऑडियो कहां से उठाकर जोड़ी गई। अब आप कौन से वर्जन को दुरुस्त कहेंगे? एक ऑडियो तो वज़ीर आज़म हाउस से सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की भी आई है, कल उस ऑडियो की तहकीकात के लिए भी कोई आ जाएगा, तो क्या इस पर भी कमीशन बनाएं? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी अदलिया को किसी फॉरेंसिक की बेसाखियाँ नहीं चाहिए। माजी में भी जज से बात करने की ऑडियो आ गई थी मगर कुछ नहीं हुआ। तारीख बहुत जालिम है और वो किसी को फॉरेंसिक रिपोर्ट पर याद नहीं रखती, तारीख जजेस को उनके फैसलों पर याद रखेगी। मैं हुकूमत को भी इंक्वायरी करवाने का कह सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उस इंक्वायरी का प्रिंसिपल क्या होगा, किस किस मामले पर इंक्वायरी कराना है, ये कैसे तय करें। इस केस में जिनकी अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं वो भी मेरे लिए मोहतरम हैं। ये एक ज़ेर इल्तवा केस ना होता तो मैं भी कह देता कि करवा लें इंक्वायरी। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन अहमद से मुकालमा किया कि सलाहुद्दीन साहिब एक मुश्किल और भी है। 2018 में इसी केस के दौरान कहा गया कि फलां जज को बैरून मुल्क फ्लैट मिला है, क्या इस मामले पर भी कहना चाहिए कि इस पर कमीशन बनाया जाए? अगर एक केस में एक मामले पर कमीशन बनाया जाए तो बाकी इशूज़ पर क्यों नहीं? क्या सोशल मीडिया की हौसला अफजाई करें कि सच झूठ जो भी कहा जाए हम उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे? आज फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने साकिब निसार की मुबैयन ऑडियो की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया है। हुकूमत ने किसानों को खाद की फराहमी का वादा किया और साथ ही बार बार दावा किया कि मुल्क में खाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसलिए खाद की कमी हो ही नहीं सकती। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे ही गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल होने का वक्त बहुत कम रह गया है और इस अहम वक्त में जहां किसानों को गंदम की फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद की अशद ज़रूरत है, तो वहीं मार्केट में किसानों को खाद की दस्तयाबी की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। 2 माह पहले शुरू होने वाला खाद का बहरान अभी भी बरकरार है। पंजाब में किसान खाद की किल्लत की सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। मार्केट में खाद दस्तयाब नहीं है और जहां दस्तयाब है वहां उसकी कीमत हुकूमती रेट से 50% ज़्यादा है, जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें 2 माह से खाद की कमी और उसके महंगे होने का सामना है, जिसकी वजह से उनकी फसलें मुतासिर हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अब अगर खाद गंदम की फसल पर इस्तेमाल कर भी दी जाती है तो उसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा जो 3 से 4 हफ्ते पहले होता। किसान क्या कह रहे हैं, इस हवाले से हमने मुजफ्फरगढ़, बहालपुर, लोधरा, राजनपुर और ओश शरीफ से किसानों के से बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज तक हमने खाद का बहरान नहीं देखा। 26 से 2700 रुपए तक जो है वो ब्लैक में बिक रही है और आम किसान को नहीं मिल रही है। किसान सख्त परेशान है। स्मगलिंग को रोकना हुकूमत का काम था। हुकूमत ने नाकस पॉलिसी अख्तियार की है। आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कौम जो है खुराक से भी परेशान हो जाएगी। खाद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डंके की चोट के ऊपर इसकी स्मगलिंग हो रही है। खाद अपने किसी भी मुकर्रर रेट पे नहीं मिल रही। सिर्फ जिन मराकज़ पे दस्तयाब है वो इस हद तक दस्तयाब है जब इंतजामिया ने फर्जी कार्रवाई करनी होती है, फोटो सेशन करना होता है या कोई फर्जी छापे मारने होते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। खाद की कमी आती पई है, स्प्रे की कमी आती पई है, पैसे मुफ्त डबल रेट लाई खड़न। खाद नहीं मिल रही, 2300-2500 दी ब्लैक दे देने खड़न। ये सारी खाद ब्लैक में हो रही है। नुकसान काश्तकार का है। ये गंदम नहीं होगी तो फिर ये मुल्क खुद को फिर कैसे होगा खुराक के मामले में। आज तक ये मामला नहीं थी। खाद भी पे थे, 2 ट्राले खड़े थे, इतनी लाग रजाई थी खड़ी है, इंतजामिया करें खड़ी, अवाम को परेशान की खड़ी है। ब्लैक ते मिलती पई है 2500 रुपया देते पैन, साको 500 रुपया जहाड़ी नहीं बचती, 800 रुपया किडू भरूं। ब्लैक देते पैन भजन 2200 को रखते 2500 तक आओ शाम मगरे बाद पहले पैसे जमा करवाओ, बाद तो मोटर रिक्शा घर पहुंचा रहे सी। कणा खुद गंदम खराब थी गई, पीला कलर थी गई, हुए लेदर वाले कणका खराब थी गई, एवरेज नहीं आनी पई। खाद सटे सुता सारी एवरेज आसी। 2500 रुपए की बोरी ले फिर तो मिनट में रहते हैं, पर्ची काट के दे देते हैं, हम खाद लेके जा रहे हैं। ना भाई इस तरह का कदर नहीं बहरान देखा जो अब आया ना इस साल। ऐसा बहरान जिंदगी में नहीं देखा। हर चीज पास है लेकिन नहीं दे रहे। गंदम खराब हो गई है, क्या करें लोग। 8-8 दिन हो गए भाग रहे हैं, एक बोरी दे रहे हैं, भाई जाओ। वो भी कोई रिश्वत ले रहे हैं, कोई पैसे ले रहे हैं, नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ हमारी ज़मीन है, एक बोरी हमें दे रहे हैं, हम क्या करें। एक बोरी सर में मारें, ब्लैक में दे रहे हैं 2500 में। शाम को तो यहाँ के पूरे डाले यहाँ से लोड होके जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो क्या किसानों के मिली भगत से ये खाद चोरी कर रहे हैं, किसानों को बिल्कुल नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ की खाद मिल्कियतें ले रहे हैं, 500-500 रुपया फी एकड़ की खाद मिल्कियत भर रहे हैं हम, और इधर आके हमें एक बोरी मिलती है। अब हम बताएं 5000 उधर लगाते हैं और फिर इधर आके एक बोरी मिलती है। कल को जब ये आएंगे गंदम लेने के लिए कि तो हम यही करेंगे
एक बोरी किसान अपना एसी साहब को डीसी साहब के सर पर रखेंगे, जाएं फिर आप इसको रखें और फिर दोबारा आए लेने के लिए। कहते हैं शॉर्ट है, सारा दिन खलो खलो के हम वापस आ जाते हैं, नहीं मिल रही। असा तंग हूँ 25-2600 तो साकू ब्लैक मिलती भी है, इनमें नहीं मिलती साकू। बहुत से लोग खा रहे हैं लाइनों में खड़ खड़ के। गंदम की फसल बिल्कुल तबाह हाली पे है, पहले डीएपी मिली नहीं मिली, अब हमें यूरिया नहीं मिल रही। जिंदगी में हमने ऐसा खाद का बुरहान आज तक नहीं देखा। 2 महीने से हमें खाद भी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो दूर दराज इलाकों से ब्लैक पर मिल रही है। हम खाद के लिए परेशान हैं। 2700-2600 रुपए यूरिया की बोरी मिल रही है हमें, हमारा जो सरमाया है वो डूब रहा है। हमारे साथ खालिद खोखर साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सब क्या है, दुरुस्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग अपनी जगह, मगर खाद बहुत ज़्यादा थी। मगर हुकूमत का ये कहना है कि किसानों ने एक तो पैनिक बाइंग की, ऊपर से ये भी कहा गया कि जब डीएपी बहुत महंगा हो गया तो उसकी जगह भी खाद का ज़्यादा ख़रीदारी की गई, जिसकी वजह से सारा बहरान आया है। देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ बहरान आने की वजह जो प्लांट 2 बंद हुए थे जून में, एक तो वजह वो थी, दूसरा इंटरनेशनल प्राइस जिसकी वजह से स्मगलिंग हुई और होल्डिंग हुई। जहाँ तक पैनिक बाइंग की बात है वो गलत है, क्योंकि काश्तकार गंदम को ज़्यादा अगर यूरिया खाद देगा तो गंदम उससे गिर जाती है, जिससे पैदावार में कमी आती है। ज़्यादा खाद का इस्तेमाल काश्तकार नहीं कर सकता, यूरिया का वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है कि जी काश्तकार ने ज़्यादा खाद डाल दी है। ये बिल्कुल ना ही डीएपी की जगह पे हम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार की परेशानी जो मैंने अब सब काश्तकार भाइयों के जज्बात का अपने लफ्ज़ों में अहाता कर रहे थे, वो सारे तकलीफ़ में थे। और मैं अब हुकूमत से, अपोजिशन से गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम आइंदा के लिए, अब जो होना था हो गया, आइंदा कम अज़ कम फर्टिलाइज़र के लिए 10 साल पॉलिसी बनाई जाए, प्रायोरिटी दी जाए कि गैस इनको फौरी फराहम की जाए और 10 साल के लिए प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि अगले साल फिर ये मसला ना बने। अब तो काश्तकार ने जो ज़लील ख्वार होना था हो गया। और मैं एक और बड़े अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस मिनी बजट में बिल्कुल तबाही फेर दी है जी। मिनी बजट ने हमारे तमाम सीड्स जो हैं उनके ऊपर जीएसटी लगा दी गई 17%, जिसका इम्पैक्ट आएगा 23-24%। आप सब्जियों के बीज के ऊपर, कैनोला के बीज को, सूरजमुखी, कपास, मक्की, गंदम, चावल, हर बीज उते तमाम ज़रई आलात सब पे जीएसटी लगा दी गई है। और हम चीख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग जाए। ये जीएसटी खत्म करे। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हमारी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें ना कि डीएपी हमें मिल रही है इस वक्त 9,800 रुपए की, इंडियन काश्तकार को यही पाकिस्तानी रुपीज़ में 2600 में मिलती है। हमारा जो कंट्रोल रेट है यूरिया का, जिसपे नहीं मिलती, 1768 रुपये है पंजाब में यूरिया का, लेकिन इंडिया में यही यूरिया पाकिस्तानी रुपीज़ में 600 रुपये का इंडियन काश्तकार को मिलता है। यहाँ पेस्टिसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में वो सब्सिडाइज है। यहाँ बिजली का हम बिल अदा नहीं कर सकते, इंडिया में बहुत सस्ती बिजली मुफ्त है इंडियन पंजाब में काश्तकारों के लिए। तो हुकूमती तरजीहात में ज़राअत को आना चाहिए, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे आ गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। मैं आपको अर्ज करता चलूँ, हम अगर आज बैठे हैं तो ज़राअत के सर पे बैठे हैं हम। कोविड-19 अगर आप ये देखें, मुझे साथ में भी बताइएगा कि ज़रा जो आपकी डिमांड्स हैं मिनी बजट के हवाले से वो हुकूमत तक पहुंच गई, मगर जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, बुआई तकरीबन हुई है टारगेट के मुताबिक, तो ये तवक्को की जाए कि जो हुकूमत का तकरीबन टारगेट है 29 मिलियन टन तक का, उतनी गंदम की पैदावार हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर कीमतें बढ़ गई, हमें दरामद नहीं करनी पड़ रही होगी। नहीं, दरामद करनी पड़ेगी जी हमारी, क्योंकि हमने फास्फोरस खाद का कम इस्तेमाल किया। हमारी को 17 से 20% जो है ना हमारी खाद का इस्तेमाल, पोटाश खाद का कम इस्तेमाल, फास्फोरस के कम इस्तेमाल होने से पैदावार में कमी आती है। वो पैदावार कभी पूरी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर ले। हाँ, अल्लाह ताला पूरी कर दे, उसके आगे कोई देर नहीं है। अब हम मजबूर होके जो टैक्स लगे, हम बेज़बान हैवान, बेबस किसान मार्च कर रहे हैं। 14 फरवरी से मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जानवरों के खाने पीने के ऊपर भी जीएसटी लगी है, इंसानों के ऊपर भी जीएसटी लगी है, हमारे तमाम बीजों के ऊपर जीएसटी लगी है। इसलिए हम मजबूर होकर हम प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। और हमारे प्रोटेस्ट में भैंसे, गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, उसमें तमाम जानवर भी शामिल होंगे, और काश्तकारों के जो स्कूल जाते बच्चे जाते हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि जो काश्तकार के ऊपर टैक्स लगे हैं वो अब बच्चा उसका स्कूल नहीं जा सकता। वो बेचारा, मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ में हता करके नहीं बता सकता कि इस टैक्स की वजह से कितना वो तकलीफ में है। और मैं आपको अर्ज करता चलूं, मेरे बच्चे ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरी भैंस ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरे किसान ने IMF से कर्जा नहीं लिया, तो फिर IMF के कहने पे हमारे ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है जी? इस वक्त हम बहुत परेशान हैं इस वक्त इस टैक्स की वजह से। अब मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में हता करके नहीं बता सकता, कि मैं अपनी तकलीफ नहीं आपको बता सकता इस वक्त, जो हमें इस वक्त इस टैक्स की वजह से, इस GST की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। भाई कर्जा किसने लिया है, किसने खाया? काश्तकार को उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। एक दफ़ा फिर माफिया फ़ायदा उठा रहा है, चीनी हो, गंदम हो, और अब खाद में भी माफिया फ़ायदा उठा रहा है, किसान भुगत रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।